Ada yang lihat sesuatu kah? Apa ada yang lihat sesuatu di sini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Suara ketawa. Suara ketawa. Muncul. Tunjukkan eksistensi kalian. Ya Bada. Ya Badi. Ya Badi nukun Robna Nurizakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina